गुरु गोविंदाय नमः। प्रिय भक्त बंधु, प्रिय दर्शक बंधु, पुण्यात्मा माने, पुण्यमयी कल्याणदायिनी आशीषदायिनी अभयदायिनी मोर समस्त माँ माने, सबु साधु सन्थ वैष्णव ब्राह्मण देवता गुरु गुरुजन सबु बापा माँ समस्तंक पाद तली आम तरफरु सर्वप्रथमे कोटि कोटि मथालोटा प्रणाम। भलरे थांतु आपण माने, ईश्वर आपणकर आपणक परिवार वर्गंकर मंगल करंतु यह ही कामना। एबे आसंतु जिबा आम नंदीघोष टीवी रो नियारा कार्यक्रम जार ना श्री कृष्ण। पूर्व अध्याय रे आपण माने प्रसंग शुणुथिले, नारद मुनि गोटे मीमांसा करदबाकू जाउचंती। कौन मीमांसा? दुई माँ ठिया हिचंती, गोटे पटरे देवकी माँ, गोटे पटरे जशोदा माँ। भगवान कृष्ण यज्ञ कुंडरे आहुति दौचंती। ए बापा माँ, वेद मंत्र चलीची, आहुति चलीची। प्रथमे देवकी माँ डाकटा देइची, गत काली से पदटी गाइथली, आज आउ थरे गाउची। आज्ञा कौन डाकटा छाड़ीची देवकी माँ? कौन? हे कृष्ण आस, हे ठाकुर, हे नारायण, हे वासुदेव आस, जदुवंशी आस आस, हे वासुदेव आस, जदुवंशी आस आस, देवकी नंदन ठाकुर, देवकी नंदन ठाकुर। जेते कले चित्कार कोलाहल मुखर, जेते कले चित्कार कोलाहल मुखर, दीवा कोइला दुष्कर से देवकी की सरमे करी देला, सरमे करी देला की राजमाता तुम्भर काहि कंठर हार, राजमाता तुम्भर काहि कंठर हार, राजमाता तुम्भर काहि कंठर हार, राजमाता तुम्भर काहि कंठर हार। मुखरे देखे भोला डाकी से देवकी की सरमे करी देला, सरमे करी देला की। देवकी डाकिला, जिते प्रकार डाकिला। नारद मुनि कहउचंती, माँ काई कृष्ण तो आसिलेनी माँ, तमे एते प्रकार डाकिल, काई कृष्ण तो आसिलेनी माँ? देवकी कहला, हाँ मंत्र पाठ चली ना, काले कौटी ताको आउ मो डाकटा मु केड़े जोरे आ डाकू जे ताकू सुबिबो। मंत्र पाठ चली से कौन टे अड़ुआ हो शुभु नथब ता कानकू से अड़ुआ हो। नारद मुनि कहले, अच्छा माँ जदि आदेश दब जशोदा माँ को कहबी सी डाकिबे। देवकी कहला, सी कौनटा डाक? हाँ सी कौन डाक? अरे सी जेतिकी बाड़ेची मो पुओ को, मो पुओ कौन भूली जाइथबो ता माड़? कान धरिकी जेतिकी बाड़ेची, दौड़ी रे जेतिकी बांधीची, गाइयाल पिला सजेई देइची, पाठ पढ़ा को छाड़ीनी मूर्ख करिकी सजेइची, मो पुओ कौन हेउडा भूली जाइथबो? से डाकिदेले दौड़ी पळेई आसिबो। नारद मुनि कहिले, माँ जेमिति तमको थरे सुजोग दिगला, न्याय कहूची जशोदा मध्य सेमती सुजोग दबा दरकार। कौन कहूच माँ? दे डाकू, मोटे सिया शुणबनी, डाकू। नारद मुनि जशोदा मार मुह को अनेइले। जशोदा माँ सेमती ठिया हिता। नारद मुनि अनेइले,
ମା ତମ କନୁଆକୁ ତମେ ଡାକିବନି ମା। ଦେବକୀ ମା ଡାକିଲେ ଶୁଣିଲେନି। ଏ ମା ତମ କନୁଆ ବୋଲି କହୁଥିଲ ନା, ଡାକିବନି ମା, ଡାକୁନ। ଯଶୋଦା ମା କହିଲା ବୁଢୀ ହେଲିଣି, ମୋ ପାଟିଟା ଆଉ ଜୋରେ ଶୁଭୁନି ବାପା। ଦେବକୀ ଭଉଣୀ ତ କେଡେ ଜୋରେ ଡାକିଲା ଶୁଣିଲାନି, ଆଉ ମୁଁ ଡାକିଲେ ଶୁଣିବ? ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ଡାକୁନୁ ମା, ଡାକେ। ଯଶୋଦା ରାଣୀ କହିଲା ଡାକିବି ନା ହଁ। ଏମିତି ହାତ ବଢେଇ ଦେଲା ଯଶୋଦା ମା। ସେଇ ପୁରୁଣା ଗୀତ, ସେଇ ପୁରୁଣା ଗୀତ, ସେଇ ପୁରୁଣା। ଏମିତି ହାତ ବଢେଇ ଦେଲା ଯଶୋଦା ମା। ମୋ କନୁଆରେ, ଏ କନୁଆ, ନିଧନ ସଂଖାଳି ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପାଶରେ, ମୋର ଦରିଦ୍ର ପାଶରେ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ମୋର ରତ୍ନ ହାରା କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କନୁଆ ମୁଁ ତ ମା ଯଶୋଦା ଡାକୁଛି ରେ କନୁଆ। ସରଳ ବଡି ଟିକେ ଆଣିଛି ରେ କନୁଆ। ଏ ବାବା ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁମ ହରଏ କୋଇ ନନ୍ଦନ, ମୋର ଏ କୋଇ ନନ୍ଦନ। ହୃଦ ତାପ ବିନା ସନେ ତୁ ହରି ଚନ୍ଦନ, କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କନୁଆ, ଆରେ କନୁଆ କୋଉଠି ଅଛୁ ତୁ? ତୁ ଭଲ ପାଉ ବୋଲି ସରଳ ବଣି ଧରିକି ଆସିଛି ରେ, ଗୋପପୁରରୁ ଧରିକି ଆଇଛି। କୁଆଡେ ଗଲୁ ରେ କନୁଆ? ଡରୁଥାଉ ଅଧା ରକୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ, ତୁ ରଖି ଯାଉ ଗୋରୁ। ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇ ସାରୁ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ, ମୋ କଳା ମାଣିକରେ। କୋଉଠି ଅଛୁ ରେ କନୁଆ? ଏ ବାବା ରେ, ବାବା ମୁଁ ଡାକୁଛି ପରା, ତୋ ମା ଡାକୁଛି ରେ। କନୁଆ ନୀଳମଣି ରେ, तो लगी जसोदा बायाड़ी। नीलमणि रे, नीलमणि जसोदाटा बायाड़ी हे गलानी रे। मो धन भगवान कृष्ण आहुति दौचंती आज्ञा, आहुति दौचंती। ब्राह्मण देवता माने मंत्र पढ़ुचंती, कृष्ण आहुति दौचंती। मुंड चंचल हे गला। कौन है कृष्ण कहते मते 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 एमती कहीं लगुच मो आत्मा भितर कहीं जमी कहूँ
मते कहीं डाकुची कृष्ण भावुच मते कहीं डाकुची कहीं कहीं अति आर्तरे मते डाकुची कहीं मो आत्मा एमती होची कहीं मो आत्मा एमती होची देउ देउ आहुति चंचल हेला मोती देउ देउ आहुति चंचल हेला मोती कहिले रख थाउ थाउ कहिले रख थाउ थाउ हे ब्राह्मण देवता माने हाँ 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 आज्ञा आज्ञा भगवान कौन कौन कर ना आम मंत्र पढ़ुच आप आहुति दौरान रख मंत्र बंद कर आहुति बंद कर मंत्र बंद कर कहीं प्रभु कृष्ण कहले आसी जननी से पाद धूली घेनी 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 आग मस्तक धन्य हेउ से हव्यधार ठारुता महिमा ब्राह्मण देवता माने कृष्ण कहले हाँ आज्ञा हाँ आपण मंत्र पाठ बंद करंतु ना कहीं कृष्ण कहते मो माँ आसीची मो माँ आसीची रे मो माँ आसीची केते बाटरू मो बुढ़ी माँ दौड़िकी आसी मो लगी सरल बड़ी टिके धरिकी केते कष्टे आसीची मो माँ आसी सुन ए ब्राह्मण देवता माने टिके अपेक्षा करो मो माँ पाखरु मुटिके आसे मो माँ पाखरु मुटिके आसे ठिया ही पड़ले कृष्ण ब्राह्मण माने कहले यज्ञ कर्मरु उठी जाउचंती कृष्ण कहले हव्यधार ठारू ता महिमा अपार ए यज्ञ रे आहुति दबा ठारू मो मार महिमा आहुरी उपरे कृष्ण ठिया ही पड़िले जो हाथर श्रुब श्रुच चकित होइला कर च्युत अक्षत कहीं के पड़िला जो श्रुब धरी थिले से कोठी पड़िला श्रुच पड़िला हाथर जो अरुआ चाउल धरथिले से कुआडे बिंची हेकी पड़ीगला कृष्ण ठिया ही पड़ले कोठी मो डाकटा कोठी सुबुची मो माँ कोठी आसी मो माँ मते डाकुची एटा मो माँ रो डाक कनुआ रे एटा मो माँ डाक मो माँ काई जशोदा डाकुची नीलमणि रे तो लगी जशोदा बायाणी मो नीलमणि रे तो लगी जशोदा बायाणी नीलमणि रे तो लगी जशोदा बायाणी अरे ए नीलमणि मो कनुआ रे जशोदा रानी डाकुची आज्ञा कृष्ण ठिया ही पड़ले माँ कृष्ण याडू डाकिले माँ कोठी तू माँ तू कोठी मुंडरू मुकुट कुआडे पड़िला पाद एमती टळ टळ होची कृष्णकर स्कलित पाद तले दली चकटी के पड़िला पाद दौड़िले कृष्ण माँ जशोदा डाकुची कुआडे गलु मो धन कृष्ण एमती टळ 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 हेकी दौड़ुचंती कृष्ण माँ दौड़ी दौड़ी आसिले जतबेले कहीं अछ जनन कोठी मो माँ कहीं अछ जननी कहीं सरल बड़ी कहीं अछ जननी कहीं सरल माँ तू कोठिलो माँ तो डाक एते दिन पर मो काने रे बाजिला लो माँ 4 दिन को कंठ करी मु चली आसी माँ तोते देखिनी मो माँ कहीं अछ जननी कहीं सरल बड़ी कहीं अछ जननी कहीं सरल बड़ी कोठी अछु लो माँ
ଡାକିଲେ କୃଷ୍ଣ ମା 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 ମା। ଯଶୋଦା ଏମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। କୃଷ୍ଣ ସିଆଡୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲେ। ଯଶୋଦା କରିକି ଅନେଇଛି। କେତେ ବଡ଼ କନୁଆ। ଯଶୋଦା ଅନେଇଛି। କନୁଆରେ କୃଷ୍ଣ ଆସିକି ମା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇ ପଡିଲେ। ମା ପାଦ ତଳେ କଚାଡି ହେଇକି ପଡିଗଲେ। ଭଗବାନ ମୋ ମାଲୋ ମୋ ମା। ଯଶୋଦା ରାଣୀ ଏମିତି ଆଉସି ପକେଇଲା ମୋ କନୁଆରେ। ମୋ କନୁଆ କେତେ ଶୁକି ଗଲୁଣି ରେ କନୁଆ। ଖାଉନୁ କିରେ ଭଲ କି? ମୁହଁଟାକୁ ପୋଛିଦେଲା। ହାତରେ ଯୋଉ ସର ଲବଣୀ ଧରିଥିଲା। ହେ ବାପା ଆଗଲୁ ମୁଁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। ଅନେକ ଦିନ ତଳେ ତତେ ଖୁଆଇଥିଲି ଆଉ ମନେ ନାହିଁ ରେ ବାପା। ଆଗର ମୁଁ ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦିଏ। କୃଷ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଧାର ଧାର ଅଶ୍ରୁ ଝରି ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର। କରିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ। ଯଶୋଦା ରାଣୀ ଖୁଆଇ ଦେଲେ ସରଲ ବଡି। କୋଳରେ ବସିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଏଇଠି ନାରଦ ମୁନି କହିଲେ ନାଇଁ 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 ହେ ପ୍ରଭୁ ନାଇଁ ଏମିତି ନୁହଁ। ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯୋଉ ମାର ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିବ କୃଷ୍ଣ କୁନି ଛୁଆ ରୂପ ଧରି ତା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ପାନ କରିବେ। ସେଇ ହଉଛି ମା। ଯଶୋଦା ରାଣୀ କହିଲା ବୁଢୀ ହେଲିଣି ଆଉ ସ୍ତନରୁ କଣ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିବ? ଏ ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ ମୋ କନୁଆ କନୁଆ ଡାକି ଆଉଁସି ପକେଇଲେ ଯଶୋଦା ଆପେ ଆପେ ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏତେ ବଡ ତ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ମା ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ସ୍ରବିଲାଣି କୃଷ୍ଣ କଣ କଲେ? କୁନି ଛୁଆଟିଏ ହେଇଗଲେ। କୁନି ଛୁଆ 3 ମାସର 4 ମାସର 5 ମାସର କୁନି ଛୁଆ ରୂପକୁ ଧରି ମା କୋଳରେ ଶୋଇ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ। କୃଷ୍ଣ କ୍ଷୀର ଖାଉଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱବାସୀ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଶୋଦା ମାକୁ ଧନ୍ୟା କରିଦେଲେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଠି ନାରଦ ମୁନି ଠିଆ ହେଇଥିଲେ। ଡାକିଲେ ହେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଦେଖ କଥା ଦେଇଥିଲି ତମକୁ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବାଲ୍ୟ ରୂପ ତମକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇବି। ଦେଖ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଏଇ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କୃଷ୍ଣ। ଦେଖ ତମ ପାପ ମୋଚନ ହବ। ଦେଖ ଭଲ କି ଦେଖ ତମ ପାପ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଲେ ହାତକୁ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏ ବାପା ମା ଯଶୋଦା ରାଣୀର ମହତ୍ଵ ବଢିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଯଶୋଦା କହୁଛି ମୁଁ ଏସବୁ ଚାହୁଁନି ରେ ବାପା। ମୁଁ ଏସବୁ ଚାହୁଁନି। ମୋର ଏତିକି ଦରକାର ମୋ କନୁଆ ତୁ ଯୋଉଠି ଅଛୁ ଭଲରେ ଥାରେ ବାପା। ଦେବକୀ ମାର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯଶୋଦା ମାର ଜିତାପଟ ହେଇଗଲା। ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ କାହାର? ଯାହାର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାର ଧନ ଅଛି, ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି, ଯାହାର ବଳ ଅଛି, ଯାହାର ବପୁ ଅଛି ଭଗବାନ ତାର ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो। ଯାହାର କେହି ନାହାନ୍ତି ଦୁନିଆରେ ତା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖେଇ ଦେଲେ ପ୍ରମାଣ କରି ରାଣୀ ଯଶୋଦା କୋଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କୁନି ଛୁଆ ରୂପରେ ମା କୋଳରେ ଶୋଇ କ୍ଷୀର ପାନ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଆକାଶରୁ ଥାଇକି ଅନେଇ ଦେଲେ। ଏଇ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ବାଳ ଗୋପାଳ ରୂପ। ଏଇ ତ ଦର୍ଶନ କଲି। ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। भजे ब्रजै कमण्डन समस्त पाप खण्डन। भजे ब्रजै कमण्डन समस्त पाप खण्डन सुभक्त चित्तरञ्जन सदैव नन्दनन्दन।
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ଉପରୁ ଥାଇକି ଅନେଇଛନ୍ତି ସୁପିଛଗୁ ଛମସ୍ତକ ସୁନାଦ ବେଣୁ ହସ୍ତକ ସୁପିଛଗୁ ଛମସ୍ତକ ସୁନାଦ ବେଣୁ ହସ୍ତକ ଅନଙ୍ଗରଙ୍ଗ ସାଗର ନମାମି କୃଷ୍ଣ ନାଗର Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଥାଇ ଏମିତି ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଣାମ ହେଇଗଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାପ ମୋଚନ ହେଲା। ବାପା ମା ବଡ଼ କରିଦେଲେ ଯଶୋଦାକୁ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଥା ରହିଗଲା ଯଶୋଦା ମା ଭଳି ମା ନାହିଁ। ଏ ବାପା ମା ମୁଁ କାହିଁକି ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞର କଥା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଲି ଆଜ୍ଞା? କାରଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଳରାମ ଗୁରୁ ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସାନ୍ଦୀପନୀ ମୁନିଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲୁ ଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ ଦବୁ, ଏଇଠି ସାନ୍ଦୀପନୀ କହିଲେ ମୁଁ କିଛି ମାଗିବିନି, ଯଦି କିଛି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତମ ଗୁରୁ ମାଙ୍କୁ ପଚାର, ସିଏ ଯାହା କହିବେ ସେ ଆଣିକି ଦବ। ତ ରାମକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ମା କ'ଣ ଦବୁ କୁହ ଦକ୍ଷିଣା? ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ସାନ୍ଦୀପନୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥରେ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଇଥିଲା, ଯଦି ସେ ପୁଅକୁ ମତେ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେଇଦବ ମୁଁ ଜାଣିବି ତମେ ଗୁରୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଇଦେଲ। ବାପା ମା ପ୍ରଭାସ ତୀର୍ଥ ସହିତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ, ଏଇ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏତିକି ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା। ଆପରେ କୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଙ୍କ ପତ୍ନୀକୁ ଯୋଉ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ କଥା ଅନୁସାରେ ପୁଣି କାମ କରିବେ ତ? କଥା ଅନୁସାରେ କାମ ହବ ତ? ବାପା ମା ଗୁରୁଦେବ ପୁଣି ଇଏ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ କେମିତି ହବ? ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜି ଆଉ ସମୟ ସାଥ ଦଉନି, ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀକୁ ଦକ୍ଷିଣା କ'ଣ ଦେବେ, ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଖୋଜିକି ଆଣିକି ଦେବେ ତ ନା କ'ଣ କରିବେ? ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବିଦାୟ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର କଥାମୃତ। ଜ୍ଞାନୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ଆଜିର କଥାମୃତରେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁନି। କିଛି ଘର ଉପକରଣ କିମ୍ବା କିଛି ଖାଇବା ଜିନିଷ ଯାହା ପାରିବେ କିଛି ଧରିକି ଘରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆ ଦ୍ୱାରା ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥାଏ, ମାନିଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହବା। ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, ଭଜ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋପାଳ, मेरा मुरली मनोहर नंदलाल, ओ मेरा मुरली मनोहर नंदलाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल। गुरु गोविंदाय नमः।